वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। षष्ठ श्रेणी पिला माने तम इंग्राजी बहिर तृतीय पाठ है रामा टू द रेस्क्यू। आज पिले यही पाठटी को संपूर्ण भाव आम बुझा। भिडटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। तम पाठ जो रहिला पिले रामा टू द रेस्क्यू तार अर्थ है रक्षाकर्ता रामा। रेस्क्यूर अर्थ है रक्षा करने। रामा जी की यही पाठर जड़े मुख्य चरित्र रही। यही पाठरे पिले तमर गोटे कपल अछंती ता माने हजबैंड वाइफ ता संग को गोटे चोर मध्य रही एवं जड़े चौकीदार जहाँ को आम कहूँ रामा सी रही। कहानी को बुझा। एठी देख पिले रहिला तमर रामा टू द रेस्क्यू ए फोक टेल फ्रॉम तमिलनाडु। रक्षाकर्ता रामा फोक टेल रो अर्थ है लोककथा। यह हूँ तमिलनाडुर गोटे लोककथा। जदि प्रथम चित्रटी को आम देखा एठी देख स्वामी स्त्री अछंती। एठी जो लोक अच्छी से बोध थकी जाइए एवं हाई मारिबा परी संकेत करुछि। से कहूछि ओह व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन। स्वामी कहूँ ता स्त्री को ओहो आज दिन सारा केते परिश्रम करने को पड़िला। ता अंग भंगी पिले जना पड़ुछि जे से दिन सारा काम करिकी थकी जाइछि एवं ताको निद आसुछि। द्वितीय चित्रटी को देख। ए चित्र रे स्त्री लोकटी किछि काम करुछि किंतु तार ध्यान काम रे नाही। ता स्वामी एठी सोईकी पिले कहूछि आई एम फीलिंग सो स्लीपी। मते बहुत जोर रे निद लगुछि। तृतीय चित्र रे देख पिले जेहेतु आम जानिले से स्त्री लोकर ध्यान काम रे नाही से बाहर पट को देखुछि सेतिपई ता स्वामी पचारिले व्हाट्स द मैटर व्हाट आर यू लुकिंग एट। कौन हैला तुमे कुआडे चाहुछ। स्त्री लोकटी देख पिले ता अंग भंगी ता स्वामी को चुप करौछि कहि के से चुप करौछि। देख चतुर्थ चित्रटी रे से पुणी ता स्वामी को कहूछि लिसन सुन। एठी देख पिले ए प्रथम चित्र रे स्वामी टी कहूछि somebody is trying to get in। केही जणे भीतर को आसीबा को चेष्टा करुछि। I think he has already got in, the noise has stopped। जणे जति भीतर को आसीबा को चाहुथिबो ताले तार पादर ध्वनि सुबिबो किंतु एठी से ध्वनि आउ सुनिबाकू मिलुनी। सेतिपई स्वामीटी कहूछि आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन द नॉइज हैज स्टॉप्ड। ता माने कोन मते लागुछि से भीतर को आसी सारिलाणी शब्द बंद होई जाइछि। एठी पुणी देख पिले स्वामी सोई पड़िछि स्त्री लोकटी मध्य सोईबाकू जाउछि। स्वामीटी कहूछि लाई डाउन डोंट लुक। सोई पड़ सेपटे चाह नाही। एटी सोईकी स्वामी तो स्त्री को कहूछि इट्स ए थीप ही मस्ट हैव समहाउ गट पास्ट रामा। यह एक चोर। थीप अर्थ है चोर। सी निश्चय केमिति ना केमिति रामा आखिरे धूली दे खसी आसी। रामा किए पिले रामा वाज द विलेज कोटवाल। रामा होछि गाँर चौकीदार। कोटवाल रो अर्थ है चौकीदार। एठी देखो स्त्री लोकटी ता स्वामी को कहूछि व्हाट शुड वी डू। एबे आमे कौन करिबा। स्वामी कहूछि आई विल टेल यू लिसन। स्वामी ता स्त्री को किछि बोधे योजना कहूछि। से कहूछि मु तुमको कहूछि सुन। एठी देखो पिले से चोरटी आसी जाइछि। मीनवाइल वॉइसेस दे आर अवेक आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep। चोरटी कहूछि ता मने मने से भाबुछि पिले से चोरटी एही समय रे सेमानंक पाटी सुबुछि। जेहेतु दुई जण जाक बसी कथा होचंती सेतिपई चोरटी कहूछि सेमानंकर पाटी सुबुछि। सेमाने जागिछंती सेमाने एपर्यंत सोई नाहंती। सेमाने सोईबा पर्यंत मते अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। एठी देखो चोरटी कहूछि पुणी थरे आई वंडर व्हेयर दे कीप देयर मनी। मु भाबुछि सेमाने तांको टंका पैसा केउठी रखिछंती। एटी पुणी देख पिले चोरटी शुणिबाकू चेष्टा करुछि से स्वामी स्त्री कथा।
They are saying something, perhaps they are talking about their money. I would better listen closely. ଚୋରଟି ଭାବୁଛି ସେମାନେ କିଛି କହୁଛନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ। ଏଠି ଦେଖ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହୁଛି ହ୍ୱାଟ୍ ସୁଡ୍ ୱି ନେମ୍ ଆୱାର ଚାଇଲ୍ଡ? ଆମେ ଆମ ପିଲାର ନାଁ କ'ଣ ରଖିବା? ତା ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ ଏ ବୟ ୱି ୱିଲ୍ କଲ୍ ହିମ୍ ରାମା। ଯଦି ଆମର ପୁଅ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ତା ନାଁ ରାମା ରଖିବା। ଏଠି ଦେଖ ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ରାମା। ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ନେମ୍। ରାମା, ହଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ନାଁ। ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା when he is in the house I will call out softly to him ରାମା ରାମା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରେ ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ଧୀରେ କରି ଡାକିବି ରାମା ରାମା କହିକି। ଏଠି ପୁଣି ଦେଖ ତାର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି but what if he is in the yard? କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ବାଡ଼ି ପଟେ ତାମାନେ ଅଗଣାରେ ଥିବ ତେବେ କ'ଣ କହିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା then I will call out a little louder ରାମା ରାମା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଡାକିବି ରାମା ରାମା। ଏଠି ଚୋର ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛି I wish they would stop this silly game and talk about their money instead। ଚୋର କହୁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ଏଇ ବୋକା ଖେଳ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ସିଲି ଗେମ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଲା ବୋକା ଖେଳ ଏବଂ ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଏଠି ଦେଖ ଚୋର କହୁଛି ଅର୍ ଫଲ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆଟ୍ ଲିଷ୍ଟ, କିମ୍ବା ଅତି କମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତୁ। ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ପୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହୁଛି ବଟ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଫ୍ ଦ ବୟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଦ ହାଉସ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ଦ ୟାର୍ଡ଼ ବଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟେ, ଯଦି ପୁଅ ଘରେ ନଥିବ କିମ୍ବା ବାଡ଼ି ପଟେ ନଥିବ ବରଂ ରାସ୍ତାରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି ଡାକିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କହିଲା ଓଃ ଦେନ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ କଲ୍ ଆଉଟ୍ ଭେରି ଲାଉଡ୍ଲି। ଓହୋ ତେବେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଡାକିବି। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଡାକୁଛି ରାମା ରାମା କହିକି। ଏଠି ରାମା ସେଇ ଚୌକିଦାର ଶୁଣିଗଲା ତା ନାଁ କିଏ ଡାକୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ସେ ଧାଇଁକି ଯାଉଛି ଚୌପଟରୁ ତା ନାଁ ଡକାଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖ ରାମା ରହିଲା। ରାମା ଦ ଭିଲେଜ୍ କଟୱାଲ ran to the house from which he heard his name being called। ରାମା ଯିଏକି ଗାଁର ଚୌକିଦାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଘରୁ ତାର ନାଁ ଡକାଇବାର ସେ ଶୁଣିଲା ସେଇ ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଏଠି ଦେଖ ରାମା ଏଇ ହୋଲ୍ଟିକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି ଓହୋ some thief has dug his way into this house। ରାମା କହୁଛି ଓହୋ କେହି ଜଣେ ଚୋର ଏହି ଘରକୁ ଗାତ କରି ପଶି ଆସିଛି। ସେଇ ଗାତରେ ଦେଖ ପିଲେ ରାମା ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏଠି ଦେଖ ଚୋର କହୁଛି at last they have stopped their chatter। ଚୋରଟି କହିଲା ଆହା ଶେଷରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଗପସପ ବନ୍ଦ କଲେ। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିପାରିଲେ କି ରାମା ଚୋରଟିକୁ ଧରି ଦେଇଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ରାମା, ହି ହିୟର୍ଡ ଅସ୍। ଏହା ରାମା, ସିଏ ଆମ କଥା ଶୁଣିପାରିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଦ ପ୍ଲାନ୍ ୱାର୍କଡ୍, ୱି ଆର୍ ସେଭ୍ଡ। ଆମ ଯୋଜନା କାମ କଲା, ଆମେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଠି ଦେଖ ରାମା ଚୋରଟିକୁ ଧରିକି ଯାଉଛି। The man and his wife by their cleverness had saved themselves from being robbed। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିମତା ବଳରେ ନିଜକୁ ଲୁଟ୍ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତମର ଏଇ ପାଠଟି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏଇ ପାଠର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ।